নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল ডিজিটেল সাপোর্ট অসমীয়া নতুন সিলেবাসৰ নতুন কমন পাবলৈ এতিয়া এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক লগতে কাষত থকা নটিফিকেশন বেল আইকনটো টিপি ৰাখক আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম আনচিন পেছেজ ৰাইটিংৰ ওপৰত আৰু যিবিলাক আনচিন পেছেজ আগন্তুক মেট্ৰিক পৰীক্ষাত আহিব পাৰে আৰু আনচিন পেছেজ ৰাইটিংবিলাক তোমালোকে কেনেকৈ লিখিবা এই বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম সো দেৰি নকৰি বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তোমালোকৰ প্ৰথম আনচিন পেছেজটো দিয়া আছে read the following passages carefully and answer the question that follows তলে দিয়া দফাখিনি ষ্টেঞ্জাখিনি তোমালোকে ভালকৈ পঢ়িব দিছে আৰু পঢ়ি উঠি তলে দিয়া কোৱেশ্চন আনসাৰ বিলাক কৰিব দিছে সো এবাৰ দফাখিনি যাওক paper is one of the most important articles that we use in our day-to-day life. If there had been no paper, our civilization would not have progressed so fast. Great scientists write their thought on paper first and then carry out their experiment. Great engineers draw their plans on paper first and then build house, bridge, dams, and so on. Great thoughts are written or printed on paper for everyone to read. If there were no paper, we should not have all the good books that are available in the world. Without paper, it would be difficult for the people of one country to know about the people of any country. তোমালোকৰ সেইখিনি দফা ভালকৈ পঢ়িবা পঢ়ি উঠি তলত দিয়া কুৱেশ্যনবিলাক ভালকৈ পঢ়ি ওপৰৰ দফাটোৰ পৰা তোমালোকে এনসাৰবিলাক সলভ কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা সো প্ৰথম কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে ইয়াতে মেনশন 3 ইউজ অফ পেপাৰ তোমালোকে এইখিনি কুৱেশ্যন পঢ়ি ইয়াতে চাবা পেপাৰ ক'ত ক'ত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ইয়াতে দিয়া আছে গ্ৰেট সায়েন্টিষ্ট ৰাইট দেয়াৰ থট অন paper first and then carry out their experiment. দ্বিতীয়তে আছে great engineer draw their plan on paper first and then build house, bridge, dams. আৰু থাৰ্ডত দি আছে great thoughts are written or printed on paper for everyone to read. so এইখিনি কামত পেপাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ইয়াৰ এনসাৰটো এনেধৰণৰ লিখিবা great scientists use paper to write their thought and then carry out their experiment. 2 নম্বৰত লিখিবা great engineer draw their plans on paper first and build house, bridge, dams. আৰু 3rd নম্বৰত লিখিবা great scholar write their thought on paper for everyone to read. Second question to তোমালোকে ভালদৰে পঢ়িবা why is paper a most essential thing for mankind? so ইয়াৰ এনসাৰটো ইয়াতে পাবা তোমালোকে এইখিনি লিখিবা paper is one of the most important article that we use in our day-to-day life ইয়াতে দিয়া আছে এইখিনি গুলা তোমালোকে মেকিং কৰি লিখিবা ইয়াতে মেকিং কৰি দিয়া আছে B number answer paper is the most essential thing for mankind because it is used in our day-to-day life and without paper it is impossible to think out progress of our civilization. C number question to diya ase what would have happened if there no paper your answer to ete diya ase tumaloke ene dhoroner likhiba if there were no paper we should not have all the good books there are available in the world. Without paper, it would be difficult for the people of one country to know about their people. So making kore your answer to likhiba ena dhoroner see if there were no paper we should not have all the good books.
that are available in the world. Moreover, we would not know the people of another country. তোমালোকে জাস্ট ওপৰৰ ষ্টেঞ্জাৰ এইখিনি ষ্টেঞ্জাৰ পৰা তোমালোকে পঢ়িবা পঢ়ি উঠি অলপ মেকিং কৰি লিখিবলৈ যত্ন কৰিবা যাতে ভাল মাৰ্কছ পোৱা যায় সো দ্বিতীয় আনচিন পেছেজটো হবিজ ওপৰত দিয়া আছে সো তোমালোকে এই ষ্টেঞ্জাৰখিনি তোমালোকে ভালদৰে পঢ়িবা পঢ়ি উঠি তলত দিয়া কুৱেশ্যন আনচাৰবিলাক কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা সো প্ৰথম কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ডজ দ্য ৱৰ্ড হবি মিন হবি শব্দটোৰ অৰ্থ কি ওপৰত ষ্টেঞ্জাৰ দিয়া আছে ইয়াৰ এনসাৰটো দিয়া আছে ইয়াতে দ্য ৱৰ্ড হবি মিন্স দ্য ইণ্টাৰেষ্ট activities which is done in free time. So 2 number question to dia ase who are hobbies a matter of personal choice and not forced upon a person. So your answer to likhiba it is so because the hobbies are activities that we are really interested in and they give us a great deal of pleasure. Third number question to dia ase how do hobby make life interesting. Your answer to likhiba hobby make life interesting by refreshing our mind after a hard day's work. Yate duta true false dia ase write the true or false. Hobbies oporot hobbies refresh our mind after hard days work. So eito true and false tumalko koba dise yar answer to hobo true. Yar answer to dia ase true. Yes what aru B number question to dia ase hobbies do not help us to do our routine work effectively. So eito exactly incorrect hobo false likhiba tumaluke. So third number unseen passage to dia ase tumaleke ekhini bhal dore poriba pori uthi tolot dia question answer blak solve koriba eta hey dafatur pora tumalokor question blak dia ase why was India under foreign rule for long period. Answer to likhiba India was under foreign rule for long period because of disintegration and selfishness of her children. 2 number question to dia ase when did India regain her independence. Your answer to tumalike likhiba India regained her independence on the 15th August of 1947. Third question to dia ase what did India do in the last 54 years. In the last 54 years of India's independence, she had to struggle hard to make herself strong economically and politically. So ikhini asil tumalokor agontok metric porikhat ahibo pora kisuman important unseen passages. So এই ভিডিওটো যদি ভাল লাগিছে তেনেহলে তোমালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শেয়াৰ কৰিবা আৰু এটা লাইক কৰিবা ধন্যবাদ।